आमे भीतर को एंट्री करेंगे। ब्रेकफास्ट चलछि घुगनी पूरी कोणार्क रे पूरी तापर पूरी रे कोणार्क केमती खाइबा खाइबार पूरा बिजी तरकारी खाइबा बड़ मान की आसीगले पूरी 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 से बाहरी कोणार्क मंदिर जाऊँ चलते कोणार्क मंदिर देखा बुलाबुली चली खाली चले देखु पूरा महाराष्ट्र लोक केते सारा आसुँच जाऊँ सूर्य मंदिर जाऊँ आसुँच बुलाया आम जाऊँ आगे चलते आम दीदी चलो तो भीतर को एंट्री करवा हमें तो आम आसिक टिकेट काउंटर दीदी जाए टिकेट काटवाई टिकेट नहीं आसले आम जीव बोलू कोणार्क सूर्य सम टिकेट करते आम भीतर को एंट्री करेंगे। बहुत भीड़ अच्छी देखिए कोणार्क टेम्पल रे तीन मिनट लेखा नाम लिया मुझे फोटो लेके दिखा प्रबल मात्रा भीड़
ବାହାରିବା ପୁରୀ ବାହାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ଟିକେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଗାଡୁଗି କରିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ମଜା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାହବ ପୁରୀରେ। ଲଗେଜ ଆସିଗଲା ପୁରା ରେଡି କି ଆସିଗଲୁ ପୁରୀ ବାହାରିଲୁ। जय जगन्नाथ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ପୁରୀ ପୁରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ कोणार्क टाटा बाय बाय ପୁରୀ ପୁରୀ ଚାଲିଲୁ। ଟିକେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା କୋଣାର୍କ ବାଇ ବାଇ ନା ବି ସେମିତି କହିଲେ ଲୁଣ ଭାଙ୍ଗିବା